The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Pag-atubang naton sang aton Semana Santa sa sini nga tuig, kabay nga tugutan naton ang pulong sa Ginoo nga maggiya, magapangulo, kag magatuytoy sa aton sa kamatuoran na tuhoy sa pag-antos, kamatayon, kag pagbanaw sang aton Ginoo sa Kristo sa tinutuyo nga matubos kita gikan sa aton nga makasalanan. Gani pagigupod kamo sa akon kaysa sulod sining 30 ka minutos aton pagapamlanduan sa pulong sa Ginoo ang kamatuoran na tuhoy sa luyo sang krus sang aton Ginoong Hesus. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, dinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Mateo, sa Mateo Kapitulo 27. Kag akon pagabasahon ang versikulo 54. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa Mateo Kapitulo 27, versikulo 54, karon ang kapitan kag ang mga kaupod niya na nagabantay kay Hesus sang nakita nila ang linog kag ang mga butangan hanabo, nagkahadlok sing lakas nga nagasiling, matuod gid nga ini anak sang Diyos. Nagapahayag kung ano kadako, kalapad, kag kadalom sang bugay sang Diyos nga ginpahayag niya sa imo kag sa akon ang ini nga kalantahon nakahatag sa aton sang tuman nga larawan sang bugay sang Diyos. Ang ining kalantahon ginsulat ini ni John Newton kag nakita niya kag iyagid nga eksperyensyahan sa iya kabuhi kung paano nagpanghikot ang bugay sang Dios sa iya. Kag ini si John Newton, bataon pa ini siya, trabaho ini siya sa mga ginatawag ini slave ships, amo ining mga sakayan sa dagat nga sa di nagakarga sang mga Africans, no, nga ginakidnap kag ginakawat dito sa Afrika kag ila ining butang sa sakayan kag dalon ini either sa England o kon sa Amerika. Kag si John Newton lamaron pa ini siya kag amo ini ang iya nga trabaho sa sulod sang slave ships. Kag ang isa diri ka dako man butang natabo sa iya, amo nga nadakpan ang iya mismo nga sakayan nga sa diin dra siya nagtrabaho kag tungod sini ginhimo man siya nga isa man ka ulipon. Kag ang natabo sini sa iya, nagantos siya apang naluwas ini siya kag nagbalik ini siya sa England kag sa iya nga pagbalik nagbalik man siya sa pag-ubra sa sulod sang slave ships kag hasta sang ulhi nga nangin kapitan ini siya kag tinibaluan naton kung ano ang kabuhi sa sulod sang slave ship. Ila binigid kung isa ikaw ka kapitan, tamaan ka gamo kag ang iya nga kabuhi tamaan ka gumon gid apang isa kation may dako nga bagyo nga nagsugata sa ila nga sakayan kag digto na pukaw ang pangunauna kag tigipusoon ni John Newton kag nagbalik siya sa Dios. Kag mga pila pa katuig ang nagligad, diri naton makita nga nagpangalagad si John Newton bilang isa ka ordained cleric, no? Nagpangabudlay siya bilang isa sa mga alagad sa Dios sa Church of England. Diri naton makita, no, ang ining kabuhi sang tabo kag sa tunga sang kalain, kahigko, kagumon nga kabuhi
ginbag-o sang Dios ini tungod sa iya nga bugay. Amo ining ginambaladri. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Ikaw kag ako amo man ini ang aton nga kahimtangan. Ayhan kon lantaw nato ng aton nga kabuhi sa talaksan sang tawo, mas maayo-ayo kita kumpara sa iban. Kay mas dalom pagid kag mas lala pagid ang ila kahimtangan kumpara sa aton. Apang kon lantaw naton ang aton kabuhi sa talaksan sang Dios, wala sing isa sa aton nga mabaton niya. Wala sing isa sa aton nga makapasa sa talaksan sang Dios. Kaya ang aton niya pagkamatarong do katulad ini siya sang isa kalapat. Ining lapat o kontrapo nga ginhambal sa Biblia sa aton, hindi lang ni balaya nga trapo nga ginatrapo ta sa babaw sa aton lamisa, ginatrapo ta sa aton nga sapatos. Kaya ti pwede pa na gani iya mahugasan kag matinluan paagi sa habon o kon sa dishwashing liquid ra. Ining lapat nga ginhambal sa Biblia sa aton, amo inigli ang aton nga ginatabon sa aton nga mga pilas. Amo na kahigko kag wala sa aton nga ginahugasan naton liwat ang ina nga mga bandahi naton, no? Kag tapos gamiton naton liwat. Kay ti amo ina kahigko. Amo ina ang aton niya sala sa tuwan sa Ginoo. Apang nagapasalamat kita nga sa tunga sang aton niya pagka makasasala. Anong ginambaldra sa Bible sa aton? Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrated His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Samtang makasasala kita, samtang yara kita, nagaungad sa sala, samtang lumos-lumos kita sa sala, ang aton Dios nagpadala sa iya bugto nga anak sa pagluwas sa aton gikan sa aton nga makasalanan. Ang pulo nga katahom dira amo ang pulo nga for. Ano ba sinon sina? Ang kamatayon ni Kristo hindi tuya kabayaran sang iya sala, kay wala man sa sing sala nga dapat niya bayaran. Di kasi no atong iya kamatayon, imo ato, akon ato, iya ato sang tanan-tanan nga mga katawhan nga nagtuo sa iya bilang iya nga maluluwas. Kakatahom kaya mo sini, ikaw kag ako kuntani ato. Apan sa bugay sang Dios, ang iya nga anak, amo ang iya nga ginhalad, indi ikaw, indi ako. Kag paagi sa kamatayon sang iya anak, ginpakamatarong kita niya. Kag niyan, mangin kaupod naton ang aton ni Dios tubtob sa katubtuban sa iya nga ginarian. Katahom sini, ginubra ini sa Ginoo tungod sa iya bugay. Isa ka butang nga hindi katatakos. Apang ginhatag sa aton, amo ina ang larawan sang kalawasan. Amazing grace. Amo ini ang kamatuoran nga makita ginaton sa pulo sa Ginoo nga ginsaysay man sang sini nga kalantawon sa aton. And we praise the Lord for such kind of Him. Kay diri naton ma-apresyar kung ano gali kadalumon, kasangkaron, kalaparon sang bugay sang Ginoo, butang hindi katatakos apang ginhatag niya. Agod nga mapayag niya ang yadako nga gugma sa imo kag sa akon. Now magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo. Kag kon may mga butang kamo nga ipamangkot o kon butang man nga gusto idugang sa aton nga ginatun-an, pwede nyo gid ma-text sa akon diri nga cell number. Kag malipay gid ako nga makabaton sang sina nga mga text messages ninyo. Ang akon nga cell number 0917-1880-832. Liwaton akon 0917-1880-832.
80832. Kakabay pa nga ang Ginoo magapalayong gid sa pagpatinad sa mga bulaton nga gintugyan niya sa tagsa-tagsa sa aton. Beneath the cross of Jesus, amoy adto gyapon ang aton nga ginatun-an. Nagligad na ang Semana Santa pero pamangkot diri sa aton subong amo sini. Ano ang epekto? Ano ang butang nga nagbag-o sa imo kabuhi tungod kay nakasaulog ikaw, nakaobserbar ikaw sang Semana Santa? Di maisa diri ka persona nga sa diin iyagid nga nasaksihan ayan halin sa pagdakop sa kay Kristo Jesus. Arrest, tubtob nga ginhukman siya ni Pilato, tubtob nga ginlansang siya. Nakita ini tanan-tanan sang sini nga tawo diri kag isang iya kaupod. Kag tungod nakita niya ini, nagbag-o ang iya nga kabuhi. He was never the same again. Why? Because when he met Jesus, he was confronted by a life-changing experience. Kag suno sa mga madamo nga nagatuon sa pulo sa Ginoo, nangin tumuluo siya tungod sang sini nga nasaksihan niya. Di sinuoy ni ang gingamit nga pulong sa aton diri sa aton Ilonggo nga Biblia, among pulong nga kapitan, no? Ining ginatawag naton diri centurion. Amo ina ang paglaragway sang Biblia sa aton natuhoy sa sininga tawo diri. Naulang tawo naton anay una, no, kung ano ang silingon sang pulong diri nga centurion. Isa diri kabutang nga makita yan naton sa sining dinalan sa kasulatan, makita naton nga isa ini siya sa mga ginatawag naton soldado sang mga Romanhon, a Roman soldier. So most likely hindi ini siya Hudiyo, kundi hintil ini siya. Wala kita kabalo kung ano gid ang iya sining rasa, pero hindi siya Hudiyo. So amo ini, no, ang ining centurion diri. Now ang ining account makita man naton sa kay Mark chapter 15 ara dira sa verse 39, kag subong man sa kay Luke chapter 23, kay Lucas ara man siya sa versikulo 47. So amo ining makita naton, gintawag ini siya centurion. Now ano ini ang posisyon sa isa ka ginatawag naton centurion? Ining pulong gali nga centurion, nagikan ini siya sa pulong nga centum, a Latin term meaning 100. Dra tanak nakuha ang pulong gali nga century, no? Centennial. Dra nato na nakuha sa sina nga pulong nga centum, nga ambot silingon 100. So kung sa aton pa magambal kita centurion, isa ini siya ka opisyal nga soldado, no, sang Roman Empire. Kagyara sa iya pagginakop ang mga isa kagatos ka mga soldado. Di iba nagambal nga 80 to 100, may iban gambal nga 60 to 100. So hindi magdubo sa 60, no? Kag siguro hindi magsobra sa 100, amo ina ang ginatawag naton centurion. So karon para nga mas maintindihan pagid naton ang ginatawag naton bala, no, paggrupo, pagbahin-bahin sang Roman soldiers sang ila kaugalingon. Una gid magambal kita gali Roman legion. Ang isa ka Roman legion natunga ina siya sa pulo ka mga ginatawag naton cohorts. Kag ining cohorts may ara ina gali mga 3 ka mga manipols. Amo nang tawag isang iba, no, maniples or manipols. Amo nang tawag nila, no. Kag ining 3 ka mga manipols o kon kada manipols may ara nga 2 ka centuries. So kung sa aton pa sa malipot lang nga paglantaw naton sini, sa isa gali ka Roman Legion Army may ara gali ma-consider naton mga
6,000 kabilog nga soldado. Kay more or less, may ara mga 60 ka mga centurions ang isa ka Roman legion. 6,000 troops, ti kadamo, no? Kag kung aton gali nga lang taon, ining centurion, hindi gali ini sila opisyalis gid. In a sense nga hindi ni sila yaara bala sa ibabaw. Kati kung lang taon na ton, do katulad sa aton subong no, may ara kita nga mga officers, kag ina nga mga officers amo na alin sa general, sa teniente, amo na sila no, mga officers na. Kag tapos may ara iya kita nga ginatawag naton nga plain soldiers, mga soldado, no? Ara da sa dalom. Ano ang yara sa tunga-tunga? Amo ina ang ginatawag naton subong nga non-commissioned officers, NCOs, amo na panawag sa iban, no? So kung sa aton pa, masami wala nagadiritso ang mga officers sa mga soldado kung ano ang obrahon. Ang ila nga ginaobra, ila tipunon ang non-commissioned officers, hambalon kung anong plano, kag ining non-commissioned officers amo ni magatipon sang iya nga mga soldado, kag iya ina nga hambalan kung ano ang plano sa pag-atake, kung mag-atake sila sa isa ka banwa o kung sa syudad, o kung magdepensa sa ila dira nga lugar, no? So amuman ini sa ginatawag naton Roman legion. Ining mga centurions, mga sarinto ini sila sa aton subong, no? Master sergeants o kon staff sergeants, ara da sila na yon. Kag amo ina sila ang ginakabig naton subong nga NCOs. So kung sa aton pa, diri naton makita nga ara sila sa pinakalabing importante gid nga bahin sang ginatawag naton chain of command. Kay ara sila nagaangot sa duha ka grupo, sa mga nagaplano kag subong man sa nag-execute sang plano. Sa nagaplano mga opisyalis, kag sila nagambal kung anong plano, ang NCO nagapamati, kag ang NCO sa ila nga pagpamati kag maintindihan nilang plano, ihambal nila kag itudlo nila sa ila nga mga soldado nga ara sa idalom nila, kag dapat siguraduhon nila nga ang tanan-tanan nga plano masunod sang tagsa-tagsa ka soldado nga yara sa ila nga paginakop. Di amo ni gali ka kritikal ang ginatawag naton buluhaton, obligasyon sang isa ka ginatawag naton centurion. Di importante ini. Kung sa aton pa, kung sa patag-awayan, sila gali ang isa sa mga grupo gid sang mga soldado nga yara sa tubangan, frontline, nga nagainaway. Kung sa aton pa, sila gid ang nagaatubang sa kaaway, kag pinatsanay da sila. Amo na ka importante ang centurion. Masami, ara sila nagaupod gid sa ila nga mga soldado nga nagapakig-away. Lain niya sa mga general o kon sa iban pagidra nga mga opisyalis nga ara lang niya sa likod kag nagapanilag para kung ano ang gakatabo ila nga maplanuhan liwat naman agod nga maka tigayon sila nga mapirdi nila ang ila nga kaaway. Ti amo ini, kung wala naman niya sa patag-awayan, ining mga centurions, they are responsible in administering discipline within the ranks. Kung wala inaway, gapaway, sila ya ang mag-implementar nga disiplinado sila sa gyapon, nga preparado sila in kaso. Kag kung may mga pag-inaway sa sulod sang mga katawan nila, sila ang manugpatunga kag sila ang nagaresolver. Kag di lamang amo sina, kung magpanagtaganay sa pagkaon, sila man ang nagapanagtag kag masiguro nila nga tanan-tanan nga mga soldado sa ila nga paginakop ilagid
nga mapakaon kag nga mangin maayo ang iya nga kahimtangan. So kung sa aton pa, diri naton makita nga ang loyalty sang mga soldado, foot soldiers, cavalries, no? Ang munang panawag nila sa mga soldado nga yara iya nagasakay sa kabayo, ang ilang loyalty yara iya sa centurion, kay tamaan sila kalapit sa ilaya nga ginatog naton commander-in-chief nga amo ang non-commissioned officer nila o kun ining mga centurions. So kung sa aton pa diri naton makita nga hindi ni sila lahog-lahog nga mga tawo, mga maisog ini, mga maalaman ini, kag makahibaluman ini magdala sa diplomasiya kag subong man sa puwersa. Di makita naton na sa Biblia nga may madamo man gani dira nga centurion nga ginhatag sa aton, no? Suno sa mga nagatuon sa pula sa Ginoo, may mga anom ka mga centurions nga naminsunar sa pulong sa Dios. Kag ari diri, no, i-mention ko lang ining ari diri ang tatlo sini, no, ining centurion nga sa Capernaum nga sa diin ang iyang isa sa mga ulipon niya nagamasakit nagpalapit sa aton Ginoo nga ayuhon sang aton Ginoo. Kag hindi na kinahanglan nga magadto pa sa ilang nga balay kundi nga dra mismo kung gusto sa Ginoo nga maayo niya ang ini nga ulipon niya. Kag gintawag niya gani ang aton Ginoo nga Lord. So that is a sign of humility and at the same time submission to a person who is just a plain citizen of a very low country, and yet he displayed a great faith. Matthew chapter 8 verse 5 to 13, kagdra man sa Luke chapter 7 verse 1 to 10. Ti ano yung ikadua? The centurion of Caesarea. Diriya sa Capernaum, ang sa Caesarea ano niya? Madumduman niya pa si Cornelius. He was considered as the first Gentile convert in the ministry of Peter. Acts chapter 10. No? Kag ano makita naton dira? Ang bilog niya nga panimalay nagtuo, no? Kag isa na kadako man niya butang. Kag ang ikatatlo diri amo ang ginatawag naton diri pangalan niya si Julius, no? He was the centurion responsible for delivering Paul to the city of Rome. For what purpose? For trial. Kag anong natabo diri? Na shipwreck sila, no? May dako nga unos bagyo kag naguba ang ila ganito nga sakayan, no? Kag ara dara si Julius, kag si Julius nakabati man sa pulong sang Ginoo kag nakita niyang gahom kag pagtuo ni Pablo. Kag subong man niya paagi sini nakabati man siya natuhoy sa pulong sang Ginoo. So amo ini sila, no? Ining ginatawag naton diri centurion. And isa kabutang nga masapuan naton diri sa pulong sa Ginoo. Ini nga mga katawhan, ini nga mga soldado, ginpili ini sila tungod sang ila maayo nga mga binuhatan sa tunga sa patag-awayan, ang ila kaisog, ang ila kaalam, kabisan pagani nga wala sila bala na taranta o kundi na nervyos sa tubangan sa ila nga kontra fukon kaaway. Kag diri nato makita sa pulong sa Ginoo nga amo ini sila sa ila kuno nga tradisyon. Ining centurion, isa ini sila sa mga ginakaugtan gid sang mga katawhan nga ginasakop sang Roman Empire. Kaya nga aman, sila ini ang ginapadala upod sa ilang mga soldado kag mag-implementar sang kasuguan. Kag kung hindi ikaw magpati, hindi ikaw magtuman, hindi ka magpasakop, patsyon kanila. Si amo ini ang pananawan sa mga katawan sa unang panahon sa ila. Hindi maayo, taman kapintas, kag galamiton sa pag-uponer, kag sa pag-isklabo, kag sa pag-tudo sa ila. Pero diri nato makita sa sina mismo nga tion
ang Ginoo nagtandog sa kabuhi sang sini nga tawo. Kag suno sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga gingamit sa Ginoo ang ini nga okasyon, ang iya kamatayon na maisa ka ginatag naton Roman centurion na magtuo sa iya bilang iya nga manulugs. Suno sa kay Matthew Henry, kag diri kita magatatog kataon sa iya balang pamulong. The dreadful appearances of God in His providence sometimes work strangely for the conviction and awakening of sinners. This was expressed in the terror that fell upon the centurion and the Roman soldiers. Let us, with an eye of faith, behold Christ and Him crucified, and be affected with that great love wherewith He loved us. Never were the horrid nature and effects of sin so tremendously displayed as on that day when the beloved Son of the Father hung upon the cross, suffering for sin, the just for the unjust, that He might bring us back to God. Let us yield ourselves willingly to His service. So, anong ba't silingon sinin? Na aton na makita sa kabuhi sa sining na centurion ang pagtuo tungod sa butang na iya na nasa siya. Ano ini nga mabutang? Aton ini pagatunan sa madason na broadcast naton. Sa liwat, iniyabyan alagad sa hinan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayusin.